Bonjour. Alors, faire l'exercice là, t'as deux droites. La première droite passe par les deux points. Donc, A d'abscisse 2 et d'ordonnée 3. Et B d'abscisse moins 1 et d'ordonnée moins 1. Donc, premièrement, la position relative de delta par rapport à D, elles sont perpendiculaires en A. La première question, on veut déterminer l'équation réduite de la droite D et de la droite delta. Alors, premièrement, la première partie de cette question, on détermine l'équation réduite de la droite D à partir de deux points. Déjà, je fais l'exercice numéro 3. Donc, c'est tout simplement la première chose à faire. Il faut identifier le coefficient directeur, c'est-à-dire que je vais نقلب على شحال كتساوي P, donc la pente de la droite. Et par la suite, on détermine l'équation de la droite delta à partir de l'équation réduite de D. Donc, premièrement, déterminons l'équation réduite de la droite D. Donc, D, j'écris D, entre deux parenthèses, Y est égal à Px plus M. Donc, هذه أول حاجة كنديرها. من بعد كنجبد P. Alors, il faut identifier شحال كتساوي P. Alors, في هذه الحالة P غنجبدها من les deux points. Alors, tout simplement, on utilise la formule هذه. Donc, si P AB est égal YB moins YA divisé par XB moins XA. Donc on applique la définition qui fait dans l'exercice اللي سبق. Donc YB à quoi est égal YB? Vous voyez bien, c'est moins 1 moins, toujours quand dire moins, on نقلب على YA. Donc c'est 2, puisque positif, je vais dire parenthèse. XB à quoi est égal XB? C'est moins 1 encore. Moins, je vais نقلب على XA. C'est 3. Positif, négatif, il faut introduire les parenthèses. Donc, moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Moins 1, moins 3, c'est moins 4. Donc, c'est tout simplement ici, c'est moins 3 divisé par moins 4. Le ratatiner, 3 divisé par 4. Voilà la pente. J'écris maintenant delta D entre deux parenthèses Y est égal à 3 divisé par 4x plus M. On me le bête. Il faut que l'on identifie à quoi est égal M. Donc, pour savoir la valeur de M, il faut que l'on utilise les deux points. Bima anna la droite passe par les deux points A et B, alors les deux points appartiennent à la droite D. Donc, il est qu'à nous qui entamions la droite D, alors, mumkin, nous remplacer X ou Y, X A ou Y A, ou là, X B ou Y B. Voilà, نتوما خذوا النقطة اللي عجبتكم. أنا غناخذ A. ممكن تاخذوا B, تخدموا B afin de déterminer à quoi est égal M. Donc, or, A appartient à D. Donc, باش عرفتها لأن la droite D هو ممكن ما يعطوكش elle appartient. Donc, أنت خصك تعرف بلي هي كتنتمي la droite D parce que la droite D passe par les deux points A et B. Donc, les deux points appartiennent à la droite. Donc, j'écris tout simplement YA. Donc YA est égal 3 divisé par 4 XA plus M. Donc on identifie شحال كتساوي YA ou XA à partir de l'égalité de les coordonnées هادو les données. Donc c'est tout simplement j'écris 3 est égal 2 divisé par 4 multiplié par XA. Vous voyez bien, c'est le premier nombre fait le pair. Donc c'est 2 plus M. Donc, j'effectue la multiplication. 2 multiplié par 2 divisé par 4, c'est 1. Donc, j'écris M plus 1 est égal 3. Finalement, M est égal 3 moins 1. Donc, c'est 2. Voilà la valeur M. Finalement, j'écris la droite D entre deux parenthèses Y est égal Px P هو 3 على 4 X plus 2. Voilà, c'est l'équation réduite de la droite D. Maintenant, غادي نشوفوا الشق الثاني من هذه la question اللي فيه l'équation réduite de la droite delta. وهنا اللي خصني نعطيكم
encore غادي نكتب لكم لا فورمول اللي ديجا شفناها هنا. دونك بيسكو لي دو droites sont perpendiculaires كنشوف لا ميتيبليكاسيون ديال لي دو بونت خصها تساوي ليا موان 1 يعني كويفيسيون ديريكتور يعني المعامل الموجه اون arabe ديال لي دو دروات لا ميتيبليكاسيون ديالهم يعني البرودوي ديالهم يعني كنضرب الكويفيسيون ديالهم les deux coefficients, le produit des deux coefficients est égal à moins 1. Donc j'écris C delta perpendiculaire à D. Alors, P delta multiplié par BD est égal à moins 1 ou P delta est égal l'opposé de l'inverse vous voyez bien l'opposé de l'inverse on va utiliser les deux définitions l'opposé de l'inverse de PD انا في هذا المعطى كنعرف دي كنعرف لو كويفيسيون ديريكتور ديال دي هو هذا دونك هو اللي غادي نحتاجه دونك هنا في هذا الشيء كامل غنحتاج غير هذا الكويفيسيون ديريكتور هذا اللي حسبت ومن بعد غنطبق هاد لا ديفينيسيون سواء نستعمل هاد لا ديفينيسيون الاول ولا نستعمل هاد لا ديفينيسيون الثاني نتوما خدموا داكشي اللي بان لكم اول حاجه خاصني نضرب بي دلتا في بي دي خاصها تعطيني موان 1 وانا كنعرف شحال كتساوي بي دي دونك بي دي راه ديجا حددتها هي 3 ديفيزي بار 4 دونك جيكري دونك اون ا بي دي multiplié par P delta est égal à moins 1. Alors, P delta est égal à moins 1 divisé par PD. ممكن نستعملوها على هذا الشكل. افون قبل كاع ما نعوض بلي فالور ديالهم ندير على هذا الشكل. هذا كنقول كتساوي moins 1 ونقسم ومن بعد نجي نعوض PD pour la valeur d'IALA. Donc à quoi est égal PD? Vous voyez, PD c'est 3 divisé par 4. J'écris 3 divisé par 4 au lieu d'écrire PD. Donc c'est 3 divisé par 4. On a dit la division, on va la multiplication, multiplions par l'inverse. Donc moins 1 divisé par 1 multiplié par 4 divisé par 3. Donc j'écris moins 1 multiplié par 4 divisé par 3. On aura, vous voyez bien, on aura tout simplement moins 1 divisé par 3 divisé par 4 ça oui moins 1 divisé par 1 على 3 على 4 وهنا كنطبق القاعده ديال لا ملتيبليكاسيون ديال لا ديفيزيون ديال فراكسيون على اون اوتر فراكسيون توجور القسمه كنحولها لضرب اون ملتيبليون بار لانفيرس كنشد هذا كنوضعو كيف ما هو علاش هنا قسمت على 1 غير باش يكون عندي فراكسيون لان موان 1 ماشي فراكسيون سي ان نومبر دونك خصني نقسم فراكسيون على فراكسيون غير باش تبان ليا واضحه ومن بعد كندير موان 1 ديفيزي بار 1 ملتيبلي بار لانفيرس ديال 3 ديفيزي بار 4 3 ديفيزي بار 4 لانفيرس ديالها هو 4 ديفيزي بار 3 4 ديفيزي بار 3 اللي غتعطيني موان 4 ديفيزي بار 3 اللي هي هادي موان 4 ديفيزي بار 3 ولا لا ما بغيتش ندير هاد العمليات هاد لو كالكول هذا نجي نطبق هاد لا ديفينيسيون عقلوا عليه مزيان دونك سي لوبوزي اي لانفيرس دو بي دي دونك ديال بي واحد فيهم دونك هنا راه اون جينيرال كيتعطاني دو دوات وانا ديجا كنعرف لا بونت ديال واحد فيهم وخصني لا بونت ديال الاخر اللي هو بيربونديكولير ماشي متساوي البرودوي ديالهم الجداء ديالهم كيساوي موان 1 دونك ممكن نطبق هاد لا ديفينيسيون ولا بان لكم هاد لا ديفينيسيون صعيب نطبق هاد لا ديفينيسيون دونك راه لا بونت ديال واحد فيهم كيساوي لوبوزي شنو هو لوبوزي لوبوزي دان نومبر هو هذاك العدد نفسه ولكن كنغير ليه الاشاره مثلا لوبوزي ديال موان 4 راه هو 4 يعني العدد نفسه كي تنغير ليه الاشاره هو بلس 4 لوبوزي دو موان 1 ديفيزي بار 2 هو 1 ديفيزي بار 2
ولكن نغير الاشاره كانت عندي بلس ولي موان. دونك هنا vous voyez bien l'opposé ديال moins 3 divisé par 4 هو العدد نفسه. باش مسبوق هذا العدد مسبوق ببلس غيولي مسبوق بموان. انا قلبت على l'opposé. دوزيامون نقلب على l'inverse. L'inverse de moins 3 divisé par 4 يعني il faut tout simplement numérateur تيولي dénominateur و dénominateur تيولي numérateur. Donc c'est tout simplement moins 4 divisé par 3 وهي اللي حصلت عليها هنا moins 4 divisé par 3. Donc l'opposé et l'inverse ديال PD. J'écris delta entre parenthèses y est égal à moins 4 divisé par 3 x plus 1 puisque déjà تعرفت على شحال كتساوي P دلتا. دونك هنا كيف ما كتشوفوا في هذه ليكواسيون خصني ضروري نخرج ام. دونك باش نخرج ام عطيني هذا المعطى هذا وقال لك لي دو دوات سون بيربونديكولير ولكن في واحد النقطه اللي هي ا اللي كنعرف لي كوردوني ديالها هما 2 et 3. دونك جيكري tout simplement a 2 3. دونك or a appartient à delta ولا كانت a appartient à delta غتكون عندي y a est égal moins 4 divisé par 3 xa plus m. Donc j'écris m كتساوي tout simplement là il faut que l'on remplace xa ou ya étape par étape نديروها في هذا. Donc YA, vous voyez bien, YA هي العدد الثاني هو 3. Donc c'est 3. 3 est égal moins 4 divisé par 3 multiplié par XA. XA هو العدد الأول هو 2 plus 1. Donc puisque أنا l'inconnu ديالي كاين على اليمين خصنا نردو على اليسار. Donc هي M. Donc بلا ما نكتب égal دابا. Donc moins 4 multiplié par 2 هي moins 8 divisé par 3 est égal à 3. دونك هنا جيزول ام دونك خاص ام تبقى غير وحده. دونك ام كتساوي 3 بلس 8 ديفيزي بار 3 و كان واحد المقام il faut rendre au minimum dénominateur de l'expression واللي عندي خاصني نضرب في 3 ونقسم على 3. دونك 9 بلس 8 ديفيزي بار 3 اللي غتكون عندي هي 17 ديفيزي بار 3. فوالا هنا حصلت على finalement لقيت l'équation réduite de la droite delta. Donc delta si y est égal à donc moins 4 divisé par 3x moins 4 divisé par 3 plus 17 divisé par 3. Voilà, هذه l'équation réduite de la droite delta. J'espère يكون هذا الشيء clair. Donc هنا حاولنا نستعملوا la définition ديال position relative de deux droites. Deux droites sont perpendiculaires dans le plan si le produit de leur coefficient des réacteurs est égal à moins 1 ou bien le coefficient des réacteurs de l'un est égal à l'opposé et l'inverse de l'autre. Ou bien كنقراوها de d'autres manières. Si deux droites sont perpendiculaires, alors le produit de leur coefficient est égal à moins 1. ممكن نقراها واحد الجهة أخرى تيقول لي montrer que les deux droites sont perpendiculaires. Il faut que l'on cherche les coefficients des réacteurs de chaque droite ou j'effectue la multiplication ديالهم. Il faut que l'on obtient 1 moins 1 afin de dire que les deux droites sont perpendiculaires. هادشي غادي نتعرفوا عليه من خلال بعض التمارين مازال. دونك غادي نوقفوا هنا. À la prochaine, nous aurons donc le complément. Nous verrons donc le complément de l'exercice, c'est la question numéro 2.